ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି ଛେଚା ହେଉଛି। ଏଇଟା କୋବି କଟା ହେଉଛି ନା, କୋବି ପିଠା ହେବ। ଭଲ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡେ ଛେଚ। ମାଙ୍କଡ଼ ବସିବି ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର मटन कोबी कटा सरीगला कोबी कटा हो ना कटा हो हम ना आहुरी गुंड हम गोटे बड़ अच्छे ना गुंड हम कोबी पिठा बढ़िया भागरे कौन भात बसी ना कौन এটা হল আমার সেই ঘর দেখুন কেমিটা ঘর আমার ধূয়ালা ଭଙ୍ଗଲା ଘର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାକି ପିଆଜ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ କଣ ମସଲା हाथ कौन मसला देखो कोबी हेरा देखो निया जलाउछन्ती तो बड़ा नहीं जाओ देखो काकी निया जाल पियाज भाजी कोबी मसला ढाला धुंच देखो भाजी मसला देखो तो ना कोबी ढालिबे देखो देते तापर हलदी देवे तेल तापर कोबी को भाजबे देखो काकी कौन एते लुणा दौच चूना दिया लुण तो कौन दिया जीव मसला हलदी
ତାପରେ ମସଲା ହେଇସାରିଲାକୁ କୋବି ଛଡ଼ା ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ କହିବ ନା। ଗୋଟେ କରିସାରିଲେଣି। ମସଲା ହେଇନି? ମସଲା ନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ହଉଛି। ମସଲା ଭାଜୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ନା ପାଣି ଦେଲେ ମସଲା ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତେ ଏଇଟା ଆମର ପିଞ୍ଚଣା। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ଝିଅ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଧୁଆ ହଉଛି ନା ଛଣା ହେଲା। ତାପରେ କୋବି ଛାଡ଼ାଯିବ। ସବୁ ସଲା ଧୁଆ। ଏବେ କୋବି ଢାଳାଯିବ ମସଲାରେ। ଦେଖ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିବ। ମସଲା ହେଇଗଲା, କୋବି ଛଡ଼ା ହବ। ଆମ ଘର ଚୁନା ଗୋଳିଆ ଗରମ ପାଣି। ହେଇଗଲା ବସିକି କର। ନିଆଁଟା ବସିକି ଜଳେଇବ, ନଇଁକି ଜଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯିବ।
ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନିଆଁ ଦେବା ଗରମ ପାଣି ହେଇଛି ଏପଟେ କୋବି କଷା ଚାଲିଛି ଏ ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ ହେବ ତାପରେ ଚୁନା ଗୋଳା ହେବ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି କୋବି ପିଠା ହେଉଛି ପାଣି ଗରମ ହେବା ଯାକେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଗରମ ପାଣି ହେବା ଯାକେ କୋବି ମସଲା ହେବା ଯାକେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ହେଇଯାଉ ଲଗେଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭାଇ ଚୁନା ଆସି ଯାଇଛି କୋବି କଷା ଚାଲିଛି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ନା ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏପଟେ ବୋଧେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଚୁନା ଗୋଳେଇ ଦିଅ କୋବି କଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଚୁନା ଗୋଳେଇବା ସରିଯାଇଥିବ ପାଣି କଢ଼ା ହେଉଛି ଏଠିକି ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଗଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ତ ଚୁନା ନହେଲେ ସିଝିଯିବ ନା ଗରମ ପାଣିରେ ବେଶୀ ଗରମ ପାଣି ପକାଇଦେଲେ ଚୁନା ସିଝିଯିବ ନାଇଁ କି ठीक ठाक चुना घोराटा केमिति होची पानी बेसी हो लगी पानी बेसी हो ना कौन कोबीरा दिया हबनी बता घोरो घोरो पानी बेसी हम कोबीरा देला कड़ा पर जाइथिल जंगल लागिरे आ एना हो केमिति हला देखो कोबी देखो कोबी गला এটি আছে দে এই দেখ এই ले लो कोबी और चूना गोला हम देखिए केमी हो पका पका चुनाटा सिझिଯିବ ना ना
बर्तमान कलम बसीगला ये स्टार्ट हम पिठा देखते आपण मैंने जो कोई पिठा मन हम ताले एमती कर खाइबे तेल पड़ जाए कलम प्रथम पिठाटी आपण मान ना सब छुआ सब ट्यूशन बाल फास्ट पिठा आपण मान पिठा फास्ट करा छुआ बने देखो था हावे पिता बिरयानी 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 मैंने खूब फास्ट ही दे जो तू क्या कहा कोई जो बड़ा ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତେଲ ସରିକିନା बर्तमान ये आ गोटाए पिठा 2 नंबर पिठा ये देखिए पिठा बर्तमान हो गला जदि भल लगे वीडियो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे देखो बर्तमान आम पिठा खाଇବା आरंभ करदे टेस्टी पिठा खाई ट्यूशन जीव झील को बर्तमान देखो से गला कर झील को धरिकी से पिठा कर डाली बसला सतर जहाँ कहतु कोबी पिठा कि मस्त पिठा बहुत बढ़िया लगुच देखो ये हम टोटाल आउ 5-6टा भाया पिठा हम तो पिठा सर मुझे पूरा भिजुआल देखेबी अच्छा